Nagbaradyo na mi, sir. Nagradyo na mi. Ma'am, sir, good afternoon. 1:25 p.m. ongoing. Fire diri sa Purok 1A, Lower Dampa. Lower Dampa, Maa. Engine 3, Hotel Mike 12. Wala na akong gamit. Wala akong gamit. Sulod sa ako dito balik, Sir, naa si Dragon 120 sa gawas. Sugaton mo niya kung asa mo makapwesto dayon diri sa kilid. Sa likod, kaya niabot na diri ang sunog. Salamat. Among gamit, wala mi dala gamit, guys. Wala mi dala. Ayaw, walay mo bike. Ayaw lang ma'am. Ayaw lang ma'am. Kay dako na kayo sunog. Asa inyong balay banda? Kane? Sulod ko dito, please. Ayaw na ma'am. Ayaw na ma'am. Pero sir, kibaw may pagbato sa ano. Sige lang. Idapli ni kare. Idapli ni kay mo pwesto rin bombero. Wala ka na kilong sa dili, Lord. Maluoy ka, Ginoo. Ilaati maling na yate. Once again, exact address of 1070 House on Fire is Purok 1A, Lower Dampa, Maa. Lord, tulad Once again, Purok 1A, Lower Dampa. SIR Alpha, all operations and coordination will be conducted through the IC. I repeat, an incident command post has been established near Bond Street, SIR Alpha. All operations Sir, gawas! Gawas mo! Kanang wala nakapipi! Gawas! Gawas! Sir, ayaw! Sir, ayaw! Ayaw mo pag-distract! Ayaw mo pag-distract sa ilang operation! Buhe! 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 Sir! Engine 3 on board sa backside, ani na 1070 location. Once again, Purok 1A, Lower Dampa. All firefighters, please proceed to the fire scene. Naanay kalayo dito na side, oh.